अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। आज है हमारा लेसन सूरतुल अंबिया, पारा 17वां 17th, और आया नंबर इंशाल्लाह शुरू होगी 87 से 94। तो पहले देख लेते हैं लफ्ज़ी तर्जुमा, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। आया नंबर 87। फरमाया अल्लाह सुब्हानो ताला ने, वाह और ज़न्नून मछली वाला, इज़ जब, ज़ाहबा चला गया, मुगादिबन गज़बनाक होकर, फ़ज़न्ना तो उसने समझा, अन ये के, लन हरगिज़ ना, नक़दीरा हम कादिर होंगे, अलैहि उस पर, फ़नादा तो उसने पुकारा, फ़िज़्ज़ुलुमात अंधेरों में, अन ये के, ला नहीं, इलाहा कोई इला, इल्ला मगर, अंता तू ही, सुबहानका पाक है तू, इन्नी बेशक मैं, कुन्तु मैं हूँ, मिन्नस ज़ालिमीन ज़ालिमों में से। फ़स्तजबना तो हमने कबूल कर लिया, लाहू उसके लिए, वनज्जयनाहू और नजात दी हमने उसको, मिनल गम्मी गम से, वकज़ालिका और इसी तरह, नुंजी हम नजात देते हैं, अल मुमिनून मोमिनों को, व ज़करिया और ज़करिया अलैहिस्सलाम, इस जब, नादा उसने पुकारा, रब्बाहू अपने रब को, रब्बी ए मेरे रब, ला ना, तज़रनी तू छोड़ना मुझको, फ़र्दन अकेला, वा और, आंता तू खैरु बेहतरीन, अलवारिसीन वारिस है। फ़स्तजबना तो कबूल किया हमने, लहू उसके लिए, ववहबना और अता किया हमने, लहू उसके लिए, याह्या याह्या अलैहिस्सलाम, व अस्लहना और दुरुस्त कर दी हमने, लहू उसके लिए, ज़ौजहू उसकी बीवी, इन्नहुम बेशक वो, कानू थे वो, युसारिऊना वो जल्दी करते, फिल खैरात नेकियों में, वयदऊनना और वो पुकारते थे हमको, रागबन रगबत से यानी शौक से, व रहबा और खौफ से या डर से, वकानू और थे वो, लाना हमारे लिए, खाशिईन आजिज़ी करने वाले, वल्लती और वो औरत, ahsanat जिसने हिफाजत की, फ़रजहा अपनी शर्मगाह की, फ़नफ़ख़ना तो फूंक दिया हमने, फ़ीहा उसमें, मिर रूहिना अपनी रूह में से, वजअलनाहा और बना दिया हमने उसको, वबनाहा और उसके बेटे को, आयतन एक निशानी, लिल आलमीन जहान वालों के लिए। इन्ना बेशक, हाज़िही ये, उम्मतुकुम उम्मत तुम्हारी, उम्मतुन एक ही, उम्मतुन उम्मत है, वाहिदा एक ही, वा और अना मैं, रब्बुकुम रब हूँ तुम्हारा, फ़अबुदूनी पस इबादत करो मेरी, वतक़त्तऊ और उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया, अम्रहुम अपना मामला, बैनहुम आपस में, कुल्लुन सब, इलैना हमारी तरफ, राजिऊन लौटने वाले हैं, फमन तो जो कोई, यामल अमल करेगा, मिन्नस स्वालिहाती नेकियों में से, वा और हुआ वो, मुमिनुन मोमिन है, फला तो नहीं, कुफराना नाकदरी होगी, ली सायही उसकी कोशिश के लिए,
व इन्ना और बेशक हम लाहू उसके लिए कातिबून लिखने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी मुकम्मल हुई वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। तो अब देखते हैं आज की तफसीर। सूरतुल अंबिया पारा 17 और आया नंबर है 87। वज़न्नूनी और मछली वाला। अब यहाँ पे ना इससे पहले जो मिसाल हमें दी गई थी वो किसकी थी? सब्र करने वालों की। और सब्र करने वालों के लिए क्या फरमाया था? सब्र करने वालों का अजर अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करते। कुल्लुम मिनस साबिरीन, सारे के सारे जिनका जिक्र हुआ था वो कौन थे? सब्र करने वाले। अब यहाँ पर इस आया में वो मिसाल दी जा रही है जहाँ कुछ सब्र की कमी पाई गई, ठीक है ना। और वो मिसाल किसकी है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की। तो फरमाया वज़न्नूनी और मछली वाला, प्यार से कहा गया है जन्नून, नून वाला कहते हैं मछली को। और हमारी जुबान में तो मछली वाला किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जो मछली बेचे, उसी को कहते हैं ना। लेकिन इनका कारोबार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का या उनका पेशा नहीं था मछली बेचना, वो मछली के पेट में चले गए। तो जो जन्नून है ये यूनुस अलैहिस्सलाम का लक़ब है। तो फरमाया इज़ ज़हाबा मुखातिबा, जब चला गया गज़बनाक होकर, यानी जब वो चले गए बहुत नाराज होकर। किससे? अपनी कौम से, कि कौम मानती नहीं थी। और बाज़ रवायात में ये भी आता है कि जब उन्हें ये शक हुआ कि कौम मुझे कत्ल कर देगी तो डर के चले गए। डर के चले गए, ये भी कुछ रवायात में आता है। तो वो डर के चले गए। तो फरमाया फज़न्ना, तो उन्होंने गुमान किया। जन कहते हैं ना गुमान करने को, ख्याल करना, यकीनी बात नहीं। जन क्या होता है? गुमान, ख्याल करना। ये यकीनी बात नहीं थी। उन्होंने क्या किया? गुमान किया। अल्लन, ये कि हरगिज नहीं, नक़दिर अलैहि, हम कादिर होंगे उस पर। यानी उसने समझा कि हम कुदरत नहीं रखते उस पर, यानी उसको पकड़ नहीं सकते। फनादा, तो उसने पुकारा फिर जुलुमाती, अंधेरों में। जुलुमात किसकी जमा है? जुल्मत की। और जुल्मत किसे कहते हैं? अंधेरे को। और मुराद है यहाँ पे मछली का पेट। आपको पता है ना कि सूरत यूनुस में आप कुछ तफसील पढ़ भी चुके हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम जब कौम से नाराज होकर कौम को छोड़कर, बस्ती को छोड़कर निकल चले, तो फिर चलते चले गए हत्ता के समंदर के किनारे पहुंच गए। वहां से देखा किसने? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, कि एक कश्ती जा रही है। तो वो उस पर बैठ गए कि जहां भी जाती है मैं भी वहां चला जाऊंगा। ऐसा होता है ना, बाज़-औक़ात इंसान किसी से नाराज हो तो फिर वो क्या करता है? वो सोचता नहीं है कि मुझे अब करना क्या है, बस जो सामने आ गया इंसान वो करता चला जाता है, ठीक है ना। तो हुआ ये कि कश्ती जो थी आगे जाकर डोलने लगी। तो मल्लाह ने कहा कि कश्ती का वज़न ज़्यादा हो गया है, लिहाजा एक शख्स को निकालना पड़ेगा। अब वो वापस किनारे तक आना तो बहुत मुश्किल था उसका, कश्ती का, क्योंकि बीच में थी समंदर के। बहरहाल कौन तैयार हो? कोई भी समंदर में कूदने को तैयार नहीं था। उसने कहा, किसने? मल्लाह ने कहा कि अगर कोई एक नहीं निकलेगा ना तो सब डूब जाएंगे। अब सब आपस में सोचने लगे कि किसको निकाला जाए। तो कुर्रा अंदाजी हुई। कुर्रा जो था वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला और आपको उठा के समंदर में फेंक दिया गया। और जो ही आपको फेंका गया, मछली ने आपको निगल लिया और निगलते ही वो समंदर की तहों में चली गई। तो एक तो मछली के पेट का अंधेरा, ऊपर से समंदर की तारीकी, ऊपर से रात का अंधेरा, ऊपर से गम का अंधेरा। तो क्या किया? फनादा फिज़्ज़ुलुमाती, तो इन सारे अंधेरों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पुकार उठे। क्या पुकारा? अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका, कि नहीं कोई इला मगर तू ही, पाक है तू, इन्नी कुन्तु मिनस ज़ालिमीन, बेशक मैं हूँ जालिमों में से, यानी मैं ही कसूरवार हूँ। अपने आप ही को कसूरवार गर्दान रहे थे, खुद को ही
کہہ رہے تھے کہ غلطی میری ہے، میرے سے غلطی ہوئی ہے، اور اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خود کو قصوروار قرار دے رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ پکار سن لی۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے قبول کر لیا اس کے لیے، یعنی ہم نے اس کی دعا سن لی۔ پھر کیا ہوا؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے نجات دی اس کو غم سے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ کب؟ جب وہ اسی طرح پکاریں جیسے یونس علیہ السلام نے پکارا تھا۔ کیسے پکارا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرا قصور نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، میں خود قصوروار ہوں۔ اور بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دکھی کرب میں مبتلا شخص اس دعا کے ساتھ نہیں پکارتا مگر یہ کہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ یعنی یہ نسخہ دکھ دور کرنے کا، غم دور کرنے کا صرف انہی کے لیے خاص نہیں تھا، حضرت یونس علیہ السلام کے لیے، بلکہ ہر دکھی کے لیے ہے۔ ہر پریشانی جو آتی ہے، جو پریشان حال ہے، اس کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے قبول کر لی اس کی دعا اور اس کو ہم نے نجات دے دی غم سے، تکلیف سے، پریشانی سے، کرب سے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ کہ خاص طور پر غم کا مرض، دکھ، تکلیف، کرب، پریشانی، اور یہ پریشانی کئی قسم کی تھی۔ ایک تو کیا تھی؟ مچھلی کے پیٹ میں جانے کی، کہ کہاں پھنس گیا میں۔ سوچئے آپ بھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے، آپ بھی لفٹ میں ہوں، ٹھیک ہے، اور لفٹ بند ہو جائے اور آپ درمیان میں کہیں سٹک ہو جائیں اور اندھیرا بھی ہو۔ سوچیں ذرا، فیل کریں کہ آپ کسی لفٹ میں ہیں اور لفٹ بند ہو جائے اور آپ درمیان میں کہیں سٹک ہو جائیں، اور پھر اس کے اندر اندھیرا بھی ہو، کوئی فریادی بھی نہ ہو، اور ساتھ بجلی بھی چلی جائے، نہ آپ گھنٹی بجا سکیں، نہ کال کر سکیں، اور نہ ہی کوئی آ سکے، تو کیا کیفیت ہوگی اس وقت؟ کبھی ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو سوچیں، فیل کریں کہ اگر یہ سچویشن ہو تو کیا کیفیت ہوگی۔ ہاں، جیسے ایک دن میں یہ پچھلے دنوں ہی ہاسپٹل میں تھی، تو میں نے اس میں ایلیویٹر میں گئی، تو اندر گئی، تو وہ نیا ہاسپٹل بنا تھا یہاں پہ کانسنٹینو کے پاس، تو اس کے اندر میں گئی، تو آگے ہم جس میں جاتے ہیں نا، تو میں اس کو جدھر جدھر نمبر لکھا ہوتا ہے 1 2 3، تو وہ کریں اس کو پریس، تو وہ وہاں پہ چلی جاتی ہے۔ تو میں اس کو اندر جا کے بند کیا، اس کو کروں، بٹن کو بار بار کروں کہ میں نے جانا ہے اس پہ 1 پہ، وہ ہوئے ہی نہ کر کے پھر میں دیکھا اب کیا کروں، کیسے کروں، اندر بھی کس طرح سے بات کروں۔ تو اسی میں اللہ نے مدد کی، تو میری اچانک نظر پڑی کہ ہر نمبر کے ساتھ جو ہے وہ ایک بٹن لگا ہوا ہے علیحدہ سے۔ تو ایسے ہی میں نے کہا چلیں ٹرائی کر کے دیکھ لیتی ہوں، تو میں نے اس کو یوں کر کے کلک کیا اس کو، تو وہ الحمدللہ وہ نمبر جو تھا اس پہ لائٹ آ گئی، اور وہ جو تھی ایلیویٹر وہ چل پڑا، تو الحمدللہ۔ لیکن وہ جو تھوڑا سا ٹائم تھا اس میں ایک دم کہ اب نہ نیچے جا سکتی ہوں، نہ میں اس سے نکل سکتی ہوں، نہ کسی کو پتہ ہے کہ میں کدھر ہوں اس وقت۔ تو ایسی سچویشن جب آتی ہے تو واقعی فیلنگ عجیب سی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی تھوڑا سا اس کو سوچیں کہ یہ کیسی کیفیت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو گھبراہٹ، غم اور تکلیف اور دکھ وہاں جانے کا تھا، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی، کس کو؟ یونس علیہ السلام کو، کہ یہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ ریئلائزیشن انسان کو جب ہوتی ہے کون سی؟ کہ میں قصوروار ہوں، غلطی میری ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ماں باپ کا قصور ہے، فلاں کا قصور ہے،
बच्चों का कसूर है, मुआशरे का कसूर है, उसका कसूर है, फलां का फलां का फलां का, और मेरी तो कोई गलती नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं। और फिर जब हमारी सोच ऐसी होती है ना, कैसी, कि अपनी गलती हम देखते ही नहीं और इतराफ भी नहीं करते, तो फिर क्या होता है, फिर मुश्किल भी हल नहीं होती। तो दुआ की कबूलियत के लिए बहुत ज़रूरी है क्या, कि इंसान सच्चाई के साथ अपनी गलती का एतराफ़ अल्लाह सुब्हानो ताला के सामने करे, जैसा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया, अपनी गलती का एतराफ़ अल्लाह सुब्हानो ताला के सामने किया। क्यों? क्योंकि अगर इंसान एतराफ़ ना भी करे तो अल्लाह ताला को तो पता ही है ना कि उससे कैसे छुपा सकते हैं, वो तो सब जानता है। इसीलिए उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने क्या किया, फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम, उन्होंने अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुनी और उन्हें उस परेशानी से निकाला। और कहा यह जाता है कि चंद घंटे मछली के पेट में रहे, और 4 घंटों की रवायत भी आती है, और एक रवायत में 3 दिन भी आता है, और इस दौरान मछली ने आपको कोई तकलीफ नहीं दी। इब्ने जुरैर रहमतुल्लाह अलैह उसमें आता है कि जब अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम की कैद का इरादा किया तो मछली को हुक्म दिया कि आपको निगल जाए, लेकिन इस तरह कि ना हड्डी टूटे ना जिस्म पर खराश आए। जब आप समंदर की तह में पहुंचे तो वहां तस्बीह सुनकर हैरान हो गए। वही आई कि ये समंदर के जानवरों की तस्बीह है। चुनाचे आपने भी अल्लाह सुब्हानो ताला की तस्बीह शुरू कर दी। आपने भी, किसने? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी। और उसे सुनकर फरिश्तों ने कहा कि ये आवाज़ तो बहुत दूर की लगती है और बहुत कमज़ोर सी आवाज़ लगती है, ये किसकी है? हम नहीं पहचान सके। तो जवाब मिला कि ये मेरे बंदे यूनुस अलैहिस्सलाम की आवाज़ है। उसने मेरी नाफरमानी की तो मैंने उसे मछली के पेट में, जो कैद खाना जो था, पेट, उस कैद खाने में उसको डाल दिया। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने, फरिश्तों ने कहा, परवरदिगार, इनके नेक अमाल तो दिन रात हर वक्त जो है उसमें चढ़ते ही रहते थे, यानी वो तो नेक बंदों में से थे। तो फरिश्तों ने फिर उनकी सिफारिश की। उन्होंने खुद भी दुआ की हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, और फरिश्तों ने भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सिफारिश की। क्यों? क्योंकि फरिश्ते भी इस्तग़फ़ार करते हैं अल्लाह के बंदों के लिए, फरिश्ते भी। और इस तरह अल्लाह सुब्हानो ताला ने हुक्म दिया तो मछली ऊपर आई और उसने किनारे पर उनको उगल दिया। और फिर बाकी सब के लिए क्या हुक्म है कि हुआ जो जो सो हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को लायक नहीं कि वो अपने आप को यूनुस अलैहिस्सलाम से अफसल समझे, यानी किसी को ये इजाज़त नहीं दी गई कि वो यूनुस अलैहिस्सलाम को किसी दर्जे में कम समझे और ख़ुद को बेहतर समझे। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह सुब्हानो ताला के बहुत चुने हुए बंदों में से थे, पैगंबर थे वो, लेकिन बहरहाल इंसान भी थे। तो अल्लाह सुब्हानो ताला बाज़ औक़ात पैगंबरों से क्यों ऐसा काम करवाते हैं? इसलिए कि हम सबको भी पता चले कि पैगंबर भी इंसान होते हैं। सिर्फ खुदा की ज़ात ऐसी है जो सुबहाना का, जो हर ऐब से पाक है ना। तो बहरहाल यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुन ली। फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम, तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने उन्हें उस परेशानी से निकाला। कुरान पाक में एक और जगह पर यह भी आता है कि अगर वो तस्बीह ना करते, ये दुआ ना मांगते, तो क्या होता, क़यामत तक वो मछली के पेट में ही रहते, उससे निकल ना सकते। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि इस दुनिया में इंसान कमज़ोर है। याद रखना है कि हमारे लिए लेसन क्या है। गलतियाँ भी होती हैं इंसान से, क्योंकि इंसान खता का पुतला है और भूल भी जाता है। मुश्किलात भी इंसान पर आती हैं, बीमारियाँ भी आती हैं, लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने उम्मीद की किरण हम सब के लिए रखी है। दुआ का दरवाज़ा खुला है। सिर्फ इस बात की ज़रूरत है
कि मायूसी से बचकर, लोगों को ब्लेम करने से बचकर, दूसरों को वजह बताना छोड़कर अपनी गलतियों पर, अपने कसूरों पर इंसान तवज्जो करे और सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारे, तो अल्लाह यकीनन तकलीफ़ें दूर करता है, यकीनन। और अगर कोई शख्स अल्लाह ताला को छोड़कर, अल्लाह से मायूस होकर, उससे नाराज़ होकर उससे दुआ न मांगे, तो फिर दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। होता है ना, कई लोग कहते हैं कि हमने ये वजीफ़ा पढ़ा, हमने ये तस्बीह इतनी दफ़ा की, हमने ये सूरत पढ़ी, हमने ये किया, जो जो हमें जिसने बताया हमने वो किया, लेकिन हमारी तो सुनी ही नहीं गई। इसलिए अब क्या करना है हमने, बस ठीक है, जैसा होगा हो जाएगा। ये क्या होती है? मायूसी। कभी दुआ मांगकर ये ना सोचें कि मेरी सुनी नहीं गई। क्यों? क्योंकि दुआ कभी भी रद्द नहीं की जाती। अगर 3 तरह से होता है उसका जवाब दुआ का। अगर हमारे हक में फ़ौरन बेहतर है वो चीज़, तो अल्लाह ताला फ़ौरन दे देते हैं। और फिर अगर फ़ौरन नहीं, जब बेहतर है तब दे देते हैं। और अगर दुनिया में उसका बदला ना मिले, वो उसका दुआ का जवाब ना मिले, तो आखिरत के लिए महफूज कर लेते हैं। और वहाँ पर जब इंसान जाकर देखेगा ना, तो कहेगा काश दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती, सारे की सारा मेरा यहाँ पे अजर महफूज कर दिया जाता। ठीक है ना? इसलिए कभी भी दुआ मांग कर अल्लाह ताला से मायूस ना हो, कभी भी नहीं। जब भी मांगे यकीन से मांगे, देर हो जाए तो उसमें भी हमारे लिए बेहतरी होती है, हमें बाद में समझ आती है। ठीक है ना? लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला हर वक्त हमारे लिए बेहतरी का सोचते हैं और बेहतर करते हैं। तो अगर इंसान अल्लाह से नाराज़ होकर, मायूस होकर दुआ मांगना छोड़ दे, तो फिर उसकी दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। ऐसे लोगों का अंजाम फिर सवाए हलाकत और खसारे के कुछ नहीं होता। तो ये दोनों रास्ते हमारे लिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने खोल के रख दिए हैं। ठीक है ना? खोल के रख दिए गए दोनों रास्ते, कि तकलीफ और दुख के वक्त हम क्या करते हैं। तो हमें ये नहीं करना कि हम लोगों को इल्ज़ाम देते रहें, फ़लाँ ने ये किया, इसने ये किया, ये उसकी वजह से हुआ, ये फ़लाँ की वजह से हुआ। ठीक है ना? ऐसा नहीं करना। करना क्या है? जब कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए परेशानी की, तो अपनी गलती सोचें कि मेरी कमी कुताही कहाँ थी, मेरा कसूर कहाँ है। ठीक है ना? और जिस दिन आप अपना कसूर मान लेंगे ना, उस दिन क्या होगा? याद रखना है, उस दिन अल्लाह ताला की रहमत जोश में आएगी। उस दिन अल्लाह की रहमत जोश में आ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला बताता नहीं कि तुम्हारा कसूर कहाँ है, सबको पता चलता है ना। माने या ना माने वो अलहदा बात है, लेकिन पता चल जाता है कि गलती मेरी थी। अल्लाह ताला बता देते हैं कि कसूर कहाँ है, सबको पता चलता है। लेकिन ये बात अलग है कि हम सच्चाई को तस्लीम नहीं करते। और आपको पता है ना कि ये सिर्फ मुनाफिकीन की सिफ्त होती है कि वो शऊर से आरी होते हैं, मोमिन नहीं होते वो। क्यों? क्योंकि मोमिन तो बसीरत वाला होता है। मुनाफिकीन गलत काम करते भी हैं और उसके बाद उनका हाल क्या होता है कि एहसास ही नहीं होता उन्हें कि वो गलत कर रहे हैं। कुरान पाक में कई जगह है ना उनके साथ, ला यशरून, ला यफ़क़हून, ला यालमून। वो इस चीज़ का एहसास ही नहीं करते कि वो गलत करते हैं, अपनी गलती उन्हें नज़र नहीं आती। यानी किस कदर अजीब बात है ना, कि इंसान एक गलत काम कर रहा हो और फिर वो कहे कि मैं गलत कर ही नहीं रहा। तो ऐसे शख्स की मदद फिर कहाँ से होगी? ठीक है ना? और फिर जब कोई शख्स बार बार चांस दिए जाने के बावजूद अल्लाह से रजू नहीं करता, तो फिर अल्लाह सुब्हानो ताला क्या करते हैं? अल्लाह सुब्हानो ताला उसको उसकी सरकशी में ही छोड़ देता है। और फिर वो अंधों की तरह भटकते फिरते हैं। उनको ना दुनिया में कोई मदद देने वाला मिलता है और ना ही अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से उनके लिए मदद आती है। तो हर वो शख्स जो चाहे क्या कि अल्लाह ताला की मदद उसके लिए आए, हम सब चाहते हैं ना कि अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल हो, चाहते हैं ना। तो फिर वो क्या करे? सबसे पहले अपनी गलती को माने। ठीक है ना? अपनी गलती का
एतराफ़ करे तो अल्लाह सुब्हानो ताला की रहमत में जोश में आती है, और जिस बंदे से वो एक्सक्यूज़ करता है, माफ़ी मांगता है, सॉरी करता है, उसके दिल में भी उसकी इज्जत और कदर बढ़ती है और वो भी मामले को जाने देता है। तो दुनिया भी बेहतरीन हो गई और आखिरत भी बेहतरीन हो गई। किस वजह से? अपनी गलती को मान लेने की वजह से, गलती का एतराफ़ कर लेने की वजह से। फिर फरमाया व ज़करिया, और ज़करिया अलैहिस्सलाम, इस नादा, जब उसने पुकारा, रब्बाहू, अपने रब को, रब्बी, ए मेरे रब, ला तज़रनी, ना तू छोड़ना मुझको, फर्दन, अकेला, वांता, और तू ही खैरुल वारिसीन, बेहतरीन वारिस है। ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या रब, मेरी दुआ ये है कि तू मुझे तन्हा न छोड़, लेकिन अगर तू मेरी दुआ ना भी कबूल करे तो भी मैं नाराज़ नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि व अंत खैरुल वारिसीन, तू तो बेहतरीन वारिसों में से वारिस है, तू तो बेहतरीन वारिस है। अगर ना भी हो तू मेरी दुआ कबूल करे तो मैं नाराज़ नहीं हूँ। अगर कोई और मेरा वारिस ना भी हुआ, मेरा साथी ना भी हुआ, तो मुझे यकीन है कि तू तो है ना, व अंत खैरुल वारिसीन, तू तो है ना। हम चूँकि इंसान है ना, इंसानों में से मददगार ढूंढते हैं, वारिस तलाश करते हैं, लेकिन अगर तू ये वारिस ना भी दे मुझे तो मेरे लिए तू काफ़ी है। वांता खैरुल वारिसीन, सब वारिसों में से बेहतरीन वारिस तो तू खुद है। इंसान को औलाद की ज़रूरत क्यों होती है? इंसान इस बात से डरता है। किस बात से? कि वो तन्हा रह जाएगा, कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं होगा, कोई उसका मददगार नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। स्पेशली बुढ़ापे में कौन लुक आफ्टर करेगा उसकी? हाँ, तंगी तकलीफ दुख में कौन साथ देगा? क्योंकि औलाद बाकी रिश्तों की निस्बत ज़्यादा हमदर्द और ज़्यादा खैर ख्वाह होती है, और इंसान उस पर भरोसा तकिया भी ज़्यादा करता है। किस पर? औलाद पर। लेकिन याद रखिए हमेशा इस बात को कि असल भरोसा और असल तकिया और तवक्कुल मोमिन का अल्लाह पर ही होता है, औलाद पर नहीं होना चाहिए। और ना ही औलाद की तालीम और तरबियत और एहसान उनके साथ इसलिए करना चाहिए कि ये ज़रूर ही हमारे काम आएंगे। नहीं, अल्लाह ताला ने हमारे सपुर्द ये अमानतें की हैं, हमने इन अमानतों को अपनी वुसअत, अपनी ताकत, अपनी इस्तात के मुताबिक जैसा कर सकते हैं ना, वैसा इनका हक अदा करना है। और उसके बाद भरोसा उन पर नहीं करना। किन पर? अपनी औलाद पर। उन पर भरोसा नहीं करना। भरोसा किस पर हो? अल्लाह सुब्हानो ताला ही पर हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को ये बात पसंद ही नहीं, बिल्कुल भी, रत्ती बराबर भी ये बात अल्लाह को पसंद नहीं कि बंदा अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को, खा वो कोई भी हो, कोई भी गैर अल्लाह में से, चाहे वो लकड़ी और पत्थर के बुत हों, या वो पैगंबर हों, या बुजुर्ग हों और सालिहीन हों, या फिर मादी असबाब हों, खा कोई रिश्तेदार हों या औलाद हो, इंसान उन पर भरोसा करे। और शिर्क जो है ना, ये सिर्फ लकड़ी और पत्थर के बुतों को पूजना ही नहीं होता। याद रखना है, शिर्क होता है अल्लाह के सिवा किसी को भी अपने नफ़ा नुकसान का मालिक समझना, और किसी पर भी ऐसा भरोसा करना कि ये होगा तो मेरा काम चलेगा, और अगर ये नहीं होगा ना तो फिर तो बाकी कुछ है ही नहीं। नहीं, व अंत खैरुल वारिसीन, वो कहने तो करते हैं दुआ, तो तू तो है ना, तो फिर मुझे डर किस बात का? और पीछे आप पढ़ चुके हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये दुआ क्यों मांगी थी। अपनी ज़ात के लिए नहीं मांगी थी, अपने काम के लिए मांगी थी कि यरिसूनी व यरिसु मिन आली याकूब, कि जो काम मैं कर रहा हूँ इसमें मेरा वारिस हो, और आले याकूब का जो विरसा इस नस्ल में चलता चला आ रहा है उसमें कोई तैयार हो लोगों की हदायत के काम के लिए। और अगर नहीं अल्लाह ताला तो वह अंता खैरुल वारिसीन, तू तो है ना। इसीलिए अल्लाह सुब्हानो ताला हमसे क्या चाहते हैं कि हम हर चीज़ से बढ़कर सिर्फ उसके हों। क्यों? क्योंकि उसने हमें पैदा किया है, उसी ने हमें सब कुछ दिया है, और दुनिया में से अगर कोई चीज़ भी हमें फ़ायदा देती है ना,
خواہ وہ ہمارے والدین ہوں یا اولاد ہو یا بہن بھائی ہوں یا دوست احباب ہوں یا مال و دولت ہو یا کوئی بھی اسباب ہوں، ان میں سے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں جن پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی چیز بھروسے کے لائق نہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر اوروں پہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ انہی کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر انسان کے لیے رنج و غم کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ کسی بھی چیز کو آزما لیں، کسی بھی چیز کو، اللہ بندوں کو اسی کے ذریعے توڑتا ہے جس پر بندہ بھروسہ کرتا ہے، وہیں سے اللہ تعالیٰ اس کو نقصان دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کیا کہ یہ تمہارے کسی کام کے نہیں، خواہ وہ اولاد ہو، دوست ہوں، ماں باپ ہوں، کوئی بھی ہو، تو خالص توحید کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں امانتیں سمجھی جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اور توکل اور توقع صرف اور صرف اپنے رب سے رکھی جائے۔ ہم جس کے لیے جو بھی کسی کی خدمت کریں، کسی کی ہیلپ کریں، کسی کی بیمار پرسی کریں، کسی کو اچھی بات بتائیں، وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ ہماری ہر ایفرٹ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اپنے خاوند کی اطاعت، خاوند کی بات سن کے غصہ نہ کرنا، غصے کو کنٹرول کر جانا، بچوں پر بے جا چیخو پکار نہ کرنا، کس کے لیے؟ کہ رب کو راضی رکھنا ہے۔ کوئی میری طرف سے بد اخلاقی میں کوئی بات نہ آ جائے۔ چیخنا چلانا پتہ ہے ہمیں منع کر دیا گیا، اور اس میں کیا ہے؟ گدے کی سی آواز ہوتی ہے وہ، تو ہم ذرا سی کو بات ہوتی ہے نا تو ہم فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں، اور وہ ہم سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں ابھی وہ سمجھ نہیں آتی جو ہم اس دور سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تحمل سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور ان کی تربیت، یہ نہیں کہ بات وہ نہیں مان رہے یا آگے سے اس طرح شاؤٹ کر رہے ہیں اور ہم بھی شاؤٹ کر رہے ہیں تو ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، نہیں، پھر پیار محبت سے کچھ اور اس طرح سے کچھ ان کی بات مان کر، کچھ ان کو چیز، کوئی تحفہ، کوئی گفٹ، کچھ اس طرح سے کر کے پھر وہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ تو جب اس طرح سے وہ خوش موڈ میں بیٹھے ہوں تو پھر اس وقت ہم انہیں اچھی سی نصیحت کریں۔ ہمارا کام انہیں سمجھانا ہے، سمجھاتے رہنا ہے، کبھی بھی ان سے ناراض ہو کر سمجھانا نہیں چھوڑنا، لیکن موقع کے مطابق، موقع محل کے مطابق، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر وہ کہیں تیار ہو کے جا رہی ہے بچے یا بچی، تو ہم اسے کہیں کہ کھلو، نماز پڑھی ہے، چل پہلے نماز پڑھ پھر تو جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ اس کو تیار ہونے سے پہلے بات کر لیں کہ اتنے بجے بیٹا تم نے نکلنا ہے نا، تو ایسے کرو کہ بیٹا بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، تم نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے نا؟ آ کے پھر لیٹ ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی، تو میری پیاری بیٹی ایسا کر لو گی تو وہاں بھی تمہیں خوب انجوائے کرو گی، برکت ملے گی، مزہ آئے گا گپ شپ کا۔ تو وہ تھوڑا سا سوچ کے پڑھ لے گی، اور اگر نہ بھی پڑھے تو آپ کا کام تھا اس کو سمجھانا، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے اپنی محبت، اپنا خوف، اپنا شوق، برائی سے بچنا، نیکی کی طرف مائل ہونا، ہمارا یہ کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد پھر بھروسہ اللہ کی ذات پر، ان کو امانت سمجھیں جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور توکل اور توقع صرف اپنے رب سے رکھی جائے، یاد رکھنا ہے اس بات کو انشاءاللہ۔ پھر فرمایا آیا نمبر 90 میں، فَاسْتَجِبْنَا لَهُ، تو قبول کیا ہم نے اس کے لیے، کیا؟ اس کی دعا، کہ ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بھی کیسے پکارا تھا؟ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر کے، ٹھیک ہے نا؟ پھر فرمایا اِذْ نَادَا، جب اس نے وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور اس کے لیے عطا کیا ہم نے اس کو یحییٰ علیہ السلام، وَأَصْلَحْنَا، اور درست کر دی ہم نے لہو اس کے لیے زوجہ، اس کی بیوی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی اور بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو ہم نے اولاد کے قابل بنایا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے اس کی بیوی کو اولاد کے قابل بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ بانجھ تھیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہے کسی بنجر چیز کو آباد کر سکتا ہے نا؟
یہیں سے اس مثال سے ہی دیکھ لیں، اللہ اس کو آباد کر سکتا ہے، اور جب چاہے کسی انتہائی بیمار انسان کو صحت دے دے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ اس کی قدرت میں ہے۔ فرمایا انہم کانو، بے شک تھے وہ، کون؟ بے شک تھے وہ کون؟ جس کا بھی یہ پیچھے ذکر گزرا، یعنی سب انبیاء۔ انہم کانو، بے شک تھے وہ، یساریون، وہ جلدی کرتے، کس میں؟ فی الخیرات، نیکیوں میں، اطاعت کے کاموں میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری میں سستی نہیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ فوراً بڑھتے تھے، لپکتے تھے۔ یساریون فی الخیرات، نیکیوں میں، بھلائیوں میں سبقت لے جاتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ وَيَدْعُونَنَا، اور وہ پکارتے تھے ہم کو، یعنی دعا کرتے تھے ہم سے، رغباً، اور رغبت سے یعنی شوق کے ساتھ، ورہبا، اور خوف سے اور ڈر کے ساتھ، وَقَانُوا، اور تھے وہ، لنا، ہمارے لیے، خاشعین، عاجزی کرنے والے، یعنی ہمارے آگے دبنے والے۔ اس لیے ہم نے ان سب کی دعائیں خوب سنی۔ تو ان کی دعاؤں کی قبولیت کی وجہ کیا تھی؟ نمبر 1، یساریون فی الخیرات، نیکی میں جلدی، جیسے ہی موقع ملا فوراً نیکی میں جلدی۔ اور دوسرا، وَيَدْعُونَنَا، اور وہ پکارتے تھے ہم کو، ہر حال میں اللہ کو پکارتے، خوشی میں، غم میں، اور پھر کیسے پکارتے تھے؟ رغباً، شوق سے، ورہبا، اور خوف سے، یعنی ایک طرف امید، شوق، اور دوسری طرف ڈر۔ اس کے باوجود کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، پھر بھی وہ ڈرتے تھے۔ سب کچھ کر کے بھی ان کے اندر کس کا ڈر تھا؟ اللہ کا ڈر تھا، بندوں کا ڈر نہیں تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور تھے وہ ہمارے لیے عاجزی اختیار کرنے والے۔ جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے نا، وہی اللہ سے ڈرتا ہے، جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے۔ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کا ڈر، اور جو ہو جائے وہی اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو ان کے اندر نیکی کا کوئی غرور، کوئی تکبر نہیں تھا۔ وہ کیسے تھے؟ عاجز تھے، تواضع بھی ان کے اندر تھی، اللہ کے مقابلے میں بھی اور بندوں کے ساتھ بھی اچھی طرح معاملہ کرنے والے، کوئی کسی قسم کا تکبر نہیں۔ یہ ہے انبیاء کا وہ اسوہ حسنہ، جس میں ہم سب کے لیے سبق ہے، بہترین لیسن، بہترین سبق۔ ہم سب بھی چاہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، چاہتے ہیں نا، ہم سب بالکل چاہتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں۔ تو اس کے لیے پھر ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ کہ ہم یہی صفات اختیار کریں۔ نمبر 1، یساریون فی الخیرات، یعنی جو چاہتا ہے نا مستجاب الدعوات بنے، کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، پھر وہ کیا کرے؟ یساریون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرے، اور پھر دعاؤں کی کثرت کرے۔ دعاؤں سے مایوس نہ ہو انسان، اور دعا بھی کیسے مانگے؟ اور رغبا و رہبا، شوق سے، دل کے اخلاص سے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ جیسے عام طور پر جب ہماری ایک دعا قبول ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اگلی بھی کرتے ہیں، اور اگر ایک وہ قبول بھی نہ ہو تو باقیوں کے معاملے میں ہی ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ پکارتے چلے جائیں، اللہ کو پکارتے چلے جائیں، مانگتے چلے جائیں۔ یہاں آپ دیکھیے نا، انبیاء تمام انسانوں میں سے بلند مقام رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اللہ کے سامنے دعائیں کرنے والے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا، اور اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ عاجزی کی علامت ہے۔ اسی لیے تو فرما رہا ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ ان شخصیتوں کا ایک مجموعی تاثر کیا ہے؟ کہ وہ عاجزی کرنے والے لوگ تھے، نہ انہیں کسی نیکی کا زوم تھا، نہ کسی مال کا، اور نہ کسی اور چیز کا، کسی چیز کا زوم نہیں تھا۔ خود کو بہت بہترین نہیں سمجھتے تھے۔ ہم تو ذرا سا کچھ بنا لیں، کچھ پکا لیں، کچھ پہن لیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے جیسا تو کسی کو آتا ہی نہیں ہے۔ کوئی پوچھے بھی تو کہتے ہیں ہاں بھائی، یہ تو
तुम्हें अब तक तो पता चल जाना चाहिए था, फिर तुम ये बात करती हो। है कोई हमसा तो सामने लाओ, मेरे जैसा को कुछ कर सकता हो, ज़रा सा भी कुछ कोई हमारे काम को अप्रिशिएट करे, हम फौरन ये कहते हैं भी ऐसे क्यों नहीं, हमारे तो ऐसा दिमाग ही ऐसा है, मेरा टेस्ट ही ऐसा है, मैं तो कर ही यूँ सकती हूँ, कोई और कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता मेरे जैसा। ज़रा सी नेकी कर लें तो उसका ज़ूम, फौरन तकब्बुर, फौरन अना, मैं। और वो उनका ऐसा कुछ भी नहीं था, ना किसी नेकी का ज़ूम, ना किसी माल का। हम तो कोई तहज्जुद पढ़ लें, कोई कुछ नफल पढ़ लें, कुरान रोज़ में एक पारे तक पढ़ लें या निस्फ पढ़ लें या 2 सफ़े पढ़ लें, हम उसमें भी कहते हैं आ रही हूँ, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कुरान पढ़ रही हूँ, तुम्हें हर काम उसी वक्त याद आता है जब मैं कुरान खोलती हूँ। बताते हैं कि हम क्या कर रहे थे, हम कुरान पढ़ रहे थे। हर चीज़ में हम जो है ना वो खुद को बेहतर बताने की कोशिश करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं अच्छा मैं आई, अभी आई, बस 2 मिनट में आई, यूँ भी कह सकते हैं। लेकिन हमारा क्या होता है कि हम बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, और हमारा इस टाइम में देखो मैं तो कुरान भी पढ़ती हूँ, मैं नफल भी पढ़ती हूँ, मैं तस्बीह भी करती हूँ, मैं इस वक्त बोलना नहीं क्योंकि मैं तस्बीह कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं। वो क्या है कि उन्हें ना किसी नेकी का ज़ूम, ना किसी तरह की मालो दौलत का, ना किसी और चीज़ का। वो चुने हुए पसंदीदा बंदे थे अल्लाह ताला के, ठीक है ना। इन पैगंबरों के बाद अब एक खातून का जिक्र है, और वो कौन है? मरियम बिनते इमरान। फरमाया वल्लती अहसनत फरजहा, और वो औरत यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, आसनत जिसने हिफाजत की, बचा के रखा, फरजहा अपनी शर्मगाह को, जिसने बचा के रखा अपनी शर्मगाह को, यानी हलाल से भी और हराम से भी अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, बचाया। फरमाया फनफखना फीहा मिन रूहिना, तो फूंक दिया हमने उसमें अपनी और रूह में से। अब अल्लाह ताला ने अपनी तरफ निस्बत दी है इस बात को, फनफखना फीहा, तो फूंक दिया हमने उसमें मिन रूहिना, अपनी और रूह में से। हालांकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे फूंक मारने के लिए, सूरह मरियम में गुजर चुका है ना कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए, उनको कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें एक पाकीज़ा लड़का अता करूँ, और उनके ऊपर फूंक मारी, और इससे ईसा अलैहिस्सलाम का हमल उनके पेट में ठहर गया। अब फूंक तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मारी थी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं फनफखना फीहा मिन रूहिना, कि हमने ये किया किस लिए? इज्जत बख्शने के लिए ये बात कर रहे हैं, अपनी तरफ निस्बत दे रहे हैं। और वैसे भी अमर और हुक्म तो किसका होता था? अल्लाह ही का था। अल्लाह के हुक्म से सब कुछ हो रहा था। फरमाया वजअलनाहा, और बना दिया हमने उसको, किसको? मरियम अलैहिस्सलाम को, वबनाहा, और उसके बेटे को, कौन? ईसा अलैहिस्सलाम। क्या बना दिया? आयतन लिल आलमीन, निशानी जहान वालों के लिए। अब मरियम अलैहिस्सलाम भी एक निशानी थी अल्लाह ताला की। कैसे? जब उनकी वालदा ने उनको अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया और वो हैकल में होती, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी कफ़ालत करते तो उनके पास तरह तरह के फल पाते। तो उनसे कहते मरियम ये कहाँ से आता है? तो वो जवाब देती अल्लाह ताला की तरफ से। और फिर बग़ैर मर्द के उनका बेटा पैदा होना, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का उनके पास आना, और ये कहना कि इन्नल्लाह हस्तफ़ा की व तहरा की वस्तफ़ा की अला निसाइल आलमीन, कि अल्लाह ताला ने तुझको चुन लिया है दुनिया की तमाम औरतों पर और तुझे पाक कर दिया है। ये सब क्या है? ये सब अल्लाह ताला के ख़ास इनामात हैं मरियम अलैहिस्सलाम पर। तो उसकी तरफ यहाँ इशारा किया गया, वजअलना वबनाहा आया, और तुझे और तेरे बेटे को निशानी बना दिया। अब बेटा कैसे निशानी था? हाँ, बगैर बाप के पैदा हुए, फिर बचपन में बात की पंघूड़े में, फिर इसी तरह उठाए गए, और फिर क़यामत के करीब वापिस आएंगे। तो बना दिया तुम्हें और तुम्हारे बेटे को आयतल लिल आलमीन, एक निशानी तमाम जहान वालों के लिए, सब दुनिया के लिए निशानी बना दिया। किस बात की निशानी? कि अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी, कि अल्लाह ताला जो चाहे
जब चाहे जैसे चाहे वो कर सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर फरमाया इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतम वाहिदा, बेशक ये उम्मत तुम्हारी एक ही उम्मत है। उम्मत होता है किसको कहते हैं? ग्रोह को, यानी लोगों का ऐसा ग्रोह जिनको कोई एक चीज़ बाहम जोड़े हुए हो, मसलन कोई मजहब, दीन, वक्त, नस्ल, रंग, कई चीज़ें हो सकती हैं ना। और उम्मत मुसलमा को क्यों कहा जाता है उम्मत मुसलमा? एक रंग या एक नस्ल के लोग नहीं, सोच एक है। वो एक चीज़ उनको एक बनाती है, अकीदे की वहदत की वजह से उम्मत मुसलमा कहलाते हैं। तो ये होती है उम्मत। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतम वाहिदा, बेशक ये उम्मत तुम्हारी एक ही उम्मत है, यानी एक ही मिल्लत है। इशारा है अंबिया की मिल्लत की तरफ के सबका दीन एक ही था, सबका दीन एक ही था। और वो क्या था? वाना रब्बुकुम फाबुदूनी, और मैं रब हूँ तुम्हारा, बस इबादत करो मेरी। मुरादी साहिब से ये है कि जितने भी पैगंबरों का जिक्र है, तमाम पैगंबर अगरचे मुख्तलिफ अदवार मुख्तलिफ ज़मानों में आते रहे, मुख्तलिफ कौमों के पास आए, लेकिन सबका एक ही पैगाम था, एक ही दीन था। कौन सा दीन? दीन इस्लाम और तौहीद थी। और सब ने एक ही चीज़ की तरफ लोगों को बुलाया, और वो क्या थी? फाबुदूनी, बस इबादत करो अल्लाह ताला की। लेकिन लोगों ने क्या किया? वतक़त्ताऊ अमरहुम, और उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया अपना मामला, यानी दीन, अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बैनहुम, आपस में, यानी किसी ने एक चीज़ पकड़ ली, किसी ने दूसरी, फिरकों और ग्रोहों में बट गए। आप देखिए कि बनी इसराइल भी दो ग्रोहों में बट गए, एक यहूद बन गया और दूसरा नसारा, और अपने अपने नाम भी रख लिए, और असल मकसद को छोड़कर और चीज़ों के पीछे चल पड़े। और आप देखिए आज उम्मत मुसलमान भी किस चीज़ का शिकार है? फिरका वारियत का। दीन एक ही था, अमराहुम, दीन एक ही था। क्या किया उन्होंने? टुकड़े टुकड़े कर दिया। फरमाया कुल्लुन, सब के सब। कौन? हर फिरके के लोग। फरमाया इलैना राजिऊन, हमारी तरफ ही लौटने वाले हैं, यानी सबकी वापसी हमारी ही तरफ है, सबको यहीं वापिस आना है। और ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि एक खुदा को मानने वाले, एक रसूल को मानने वाले, एक कुरान को मानने वाले अमलन किस कदर ग्रोहों में बटे हुए हैं। वजह क्या है? जब असल चीज़ भूल जाती है ना, जब असल मकसद भूल जाता है, और वो क्या है? एक अल्लाह की इबादत। और जब मरकज़, सेंटर तब्दील हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है? फिर टुकड़ों में बट जाते हैं। जब किसी चीज़ को तोड़ना हो तो क्या करना होता है? सेंटर को तोड़ना होता है, खुद ही टूट जाती है। तो आज मुसलमानों में फिरका वारियत क्यों है? क्योंकि मुसलमानों ने वो चीज़ छोड़ दी है जो सबको एक कर सकती थी, और वो क्या है? कुरान मजीद की तालीम। अब कुरान की तालीम की बजाय दीनी तालीम का मरकज़ भी क्या बन गया है? मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ असबाब। हालांकि कुरान को मरकज़ी अहमियत देनी चाहिए, और यही वो चीज़ है जो सबको जोड़ सकती है। बिलीव मी, सिर्फ कुरान का ये मोजज़ा है कि जो सच्चे दिल के साथ इसके साथ जुड़ता है, वो ये कुरान सबके साथ फिर जोड़ देता है, इकट्ठा कर सकता है। लेकिन जब उसने इससे तवज्जो हट जाती है कुरान से, और चीज़ें ज़्यादा अहम हो जाती हैं, जैसे बाज़-औक़ात किसी ख़ास फ़िक़ी की फ़िक्र, या इसी तरह कुछ और असबाब, तो फिर फ़िरका बनता है, फिर ग्रोह बढ़ जाते हैं लोग ग्रोहों में। इसीलिए फरमाया इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतम वाहिदा, यानी तमाम अंबिया जो थे वो आपस में एक ही मिल्लत थे, एक ही तरीका था उनका, एक ही दीन था, एक ही पैगाम था। कैसे? कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है। जब हम एक अल्लाह की तरफ जाने को भूल कर बुजुर्गों की अजमत और अकीदत में जीते हैं ना,
अपनी पार्टी और फिरके की अजमत में जीते हैं तो फिर फिरका वारियत जन्म लेती है। इसका इलाज उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक लोगों को एक अल्लाह की ज़ात की तरफ इकट्ठा ना किया जाए। जहाँ भी कोई दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट हुई फौरन ग्रुप बन जाएगा, जहाँ पर भी। इसीलिए फरमाया वतक़त्तउ अमरहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिऊन। सबको बताया यहीं वापस आना है। देखिए, जब सबको जाना उसी के पास है, आए भी उसी की तरफ से हैं, तो फिर उसी का बन के रहना चाहिए ना। फिर औरों की तरफ जाने का क्या मकसद? हाँ, असल जो चीज़ है उसी की तरफ जाना चाहिए ना। तो कोई दूसरा अल्लाह की ज़ात जो है ना उसके ना बराबर आए और ना ही उससे आगे जाए। वो हमारा सेंटर ऑफ लाइफ, वो हमारा रब, हमारा कुरान और हमारा रसूल। बस यही चीज़ जो है ये हमें जोड़ के रखेगी। जहाँ से हमने ये छोड़ा कुछ भी, तो वहीं से फिर टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएंगे। कोई कुछ ले लेगा, कोई कुछ ले लेगा। और याद रखना है कि अगर ऐसा कर लिया तो क्या है, कुल्लुन इलैना राजिऊन, हर एक ने वापस उसी की तरफ लौट कर जाना है और वो पूछ लेगा, सारा हिसाब ले लेगा। फरमाया फमन यामल मिनस सालिहाती, तो जो कोई अमल करेगा नेकियों में से, वह हुआ और वो मोमिनुन मोमिन है, फला तो नहीं कुफराना न कदरी होगी लीसा, यही उसकी कोशिश के लिए, यानी उसकी कोशिश भाग दौड़ की ना कदरी नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे लफ्ज़ है कुफरान, ठीक है ना। तो कुफरान का लफ्ज़ ज़रा सा समझ लें। इसका रूट वर्ड है काफारा, काफारा। काफारा का लफ्ज़ी माना होता है छुपाना। जो इसका पहला मीनिंग है वो छुपाना, दूसरा सेकेंडरी मीनिंग जो होता है ना वो होता है कुफर, इनकार करना। पहला है क्या, असल जो इसका फर्स्ट मीनिंग है वो है छुपाना। रात को भी क्या कहते हैं, काफारा अरबी में। क्यों? क्योंकि अंधेरा हर चीज़ को छुपा देता है। जैसे कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं जहाज से, जब शाम होने लगती है ना, तो अगर आप देखें आसमान पे रोशनी होती है और यूं लगता है जैसे किसी ने स्याह टेंट जो है डाल दिया है, आबादियां ढक छुप जाती हैं, ठीक है ना। तो रात को अरबी में काफिर कहते हैं। इसी तरह किसान को भी काफिर कहते हैं अरबी में। वो भी क्या करता है, वो भी बीज को ज़मीन में छुपा देता है, वरना तो चिड़ियाँ चुग जाएं और उगे कुछ भी ना। तो किसी का हक छुपा देना, किसी की मेहनत छुपा देना, किसी का एहसान छुपा देना, किसी की नेकी छुपा देना, ये क्या है, इनकार कर देना। यानी हम नहीं मानते कि तुमने कुछ किया है, यहाँ से कुफर आ जाएगा, यानी इनकार कर देना, ठीक है ना। तो जब किसी का हक छुपा दिया जाए, ना माना जाए, तो वो क्या होता है, नाकदरी होती है। नाकदरी होती है ना, मसलन किसी ने आपके लिए कोई काम किया, कोई भी, और आप क्या करें, उसका जिक्र ही ना करें और उस काम पर अपना नाम लगा दें, ठीक है ना, या उसको मेंशन ही ना करें, तो ये क्या है, नाकदरी। सब कुछ हमें किसने दिया है, अल्लाह सुब्हानो ताला ने। अब अगर कोई अल्लाह का जिक्र ही ना करे, छुपा जाए, तो ये क्या है, दरअसल न कदरी है और न शुक्रापन है। जैसे अल्लाह ने हमारे हाथ में जायका दिया, हमने कुछ बनाया, वो मज़े का बनता है। जब भी बनाए कोई को पूछे तो हम क्या कहते हैं, ये तो जिंदाबाद शान मसाले। नहीं, ये जिसने हमारे हाथ में जायका डाला है ना, सबसे पहले उसका जिक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह की रहमत और उसका फजल है कि उसने मुझे मेरे हाथ में टेस्ट रखा है। तो ये उसकी रहमत, और फिर वही आगे से चीज़ें भी सुझा देता है। सॉरी। तो अगर छुपा जाए, जिसने सब कुछ दिया उसी का जिक्र ना करें, तो ये है नाशुक्रापन। नाशुक्रेपन को भी अरबी में क्या कहते हैं, कुफर। और कुफर है फिर किसी का हक ना पहचानना। जैसे कुरान पाक में आता है ना, वशकुरूली वला तकफुरूनी, और मेरा शुक्र अदा करो। और मैंने आपको बताया ना कि शुक्र क्या होता है, पीछे भी बताया कि किसी का हक पहचानना, अल्लाह का हक पहचानना, ये क्या है, शुक्र अदा करना। और शुक्र अदा करना ही दरअसल अल्लाह ताला पर ईमान लाना है। और अल्लाह का हक पहचानना फिर क्या हुआ, शुक्र अदा करना। और अल्लाह का हक ना पहचानना, ये क्या है, कुफर।
اب جو شخص نیک کام کرے گا ایمان کی حالت میں، وہ جو بھی کوئی کوشش کرے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی کو کوشش ذرے برابر بھی، تو قیامت کے دن اس ذرے کی بھی قدر کی جائے گی، ایک کے بدلے 10، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، یہ ہے قدردانی، یعنی اس کی کوششوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اجر دیا جائے گا۔ فرمایا وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، اور اس کے لیے بے شک ہم لکھنے والے ہیں، اور یہ سب کچھ ہم اس کے اعمال نامے میں لکھ رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا نیکیاں کی ہیں، پوری تفصیل لکھی جا رہی ہے۔ یاد رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ بھولتا ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جی جان سے سبحان اللہ کہیں اور وہ اس کو لکھے ہی نہ، اور پھر وہ قیامت کے دن اس کو مٹا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے خود ہی مٹا دیں، خود ہی ضائع کر دیں، ریاکاری کر کے، دکھاوا کر کے، کسی پر احسان جتا کے خود اپنی نیکیاں ضائع کر دیں، یا کسی بھی طرح۔ ورنہ جو کام خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے۔ اسی کے بارے میں فرما رہا ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ تو اس لیے جب قدردانی کرنے والا موجود ہے تو پھر انسان کسی انسان کے انتظار میں کیوں رہے کہ وہ میری تعریف کرے گا تو میں اٹھ کے نیکی کروں گی، اور جس دن اس نے میری تعریف چھوڑ دی اس دن میں بھی اپنا کام چھوڑ دوں گی۔ یہی کیا ہے؟ یہی تو شرک ہے۔ دیکھیے دنیا میں انسان بہت دفعہ بہت کچھ کرتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوششوں کی قدردانی نہیں ہوتی۔ لوگ حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ کمزور ہیں، کر ہی نہیں سکتے۔ کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کا حق دے سکے۔ جب ہم کسی کے لیے کچھ کریں اور جواباً وہ نہ ملے جو ہم اس سے توقع لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہمیں کیا ملتا ہے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ، غم، فرسٹریشن، دکھ۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی کام کے قابل ہی نہیں رہتے، کچھ اور کر ہی نہیں سکتے، آگے کرنے کے لیے بڑھتے ہی نہیں، وہیں پہ رک جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ وہیں پہ رک جاتے ہیں، تو وہاں پہ آگے چلتے ہی نہیں۔ اسی طرح بعض اوقات پھر ہم اپنے کیے ہوئے کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ احسان جتا کے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا، کتنا زیادہ کیا۔ تم نے مجھے فون کیا، میں سوئی ہوئی تھی، تمہاری کال آئی، تم نے کہا ابھی مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے، میں نے 1 منٹ نہیں لگایا، فوراً اٹھی، نہ میں نے کاجل لگایا، نہ میں نے لپسٹک لگائی، نہ میں نے کوئی کپڑے چینج کیے، کچھ بھی نہیں کیا، فٹافٹ میں اسی حال میں اٹھی اور میں پہنچ گئی۔ تمہارے لیے کیا کیا نہیں میں نے کیا، اور کتنا کیا ہے، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے تمہیں کہا تم آئی ہی نہیں ہیں، بڑی اپنے آپ کو تم سمجھنے لگ گئی ہو، میں نے یوں کیا اور تم کیا کرتی ہو؟ ہم نے جو کیا نا وہ ضائع ہو گیا، کیونکہ ہم نے اس پہ احسان جتا دیا، اس کو یہ بتا دیا کہ ہم نے کیا کیا۔ اگر ہم نے اللہ کے لیے یہ کیا ہوتا نا تو ہم کبھی اس سے مینشن نہ کرتے اس چیز کو، وہ کہتی کچھ بھی، ہماری بات نہ بھی سنتی، ہم اسے یہ نہ بتاتے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم واقعی اللہ کے لیے کسی کے لیے ہیلپ کرتے ہیں تو ہم کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن اگر ہم نے اس کے لیے کی تو پھر فوراً ہم اس کو بتائیں گے، اور اس طرح پھر ہم اپنی کی ہوئی نیکیوں کو ضائع کر دیں گے، احسان جتا کر، ریاکاری کر کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو لکھ رہے ہیں، لیکن ہم اپنی ہی غلطیوں اور اپنی ہی ان باتوں کی وجہ سے ریاکاری اور احسان جتا کر، کسی کو دکھ دے کر ہم اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن جب انسان سب کچھ اللہ کے لیے کرتا ہے، خواہ تھوڑا عمل ہو یا زیادہ، تو صرف وہی ایک ہستی ہے۔ کیسی؟ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، وہ ہماری کوشش کی ناقدری نہیں کرتا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، ذرا فیل کریں اس چیز کو کہ اسی کے لیے ہم کم کام کرتے ہیں جو سب سے زیادہ قدردان ہے۔ کوئی بھی ہمیں بات ہو، سب سے پہلے ہم نماز ہی چھوڑتے ہیں،
کہیں جانا ہو سب سے پہلے نماز ہی میں مختصر سی صورت پڑھ کے ہم نماز ہی چھوڑتے ہیں. ہم کسی کے لیے کچھ کرنا ہو، ہم نے کہیں جانا ہو، سب سے پہلے قرآن ہی چھوڑتے ہیں. کسی کے بیمار پرسی جانا ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنا کوئی کام ہے. تو اللہ کے لیے ہم کم ہی کام کرتے ہیں. جو ہماری سب سے زیادہ قدر کرتا ہے، اور جو ہماری قدر ہی نہیں کرتے نا، حق پہچانتے ہی نہیں، ان کے لیے ہم جان دیتے رہتے ہیں. اصل میں ہمارے سارے معیار اور پیمانے ہی فرق ہو گئے ہیں. شروع سے ہمیں لوگوں کے لیے سب کچھ کرنے کا سکھایا گیا تھا، اور انکانشیسلی لوگوں کو ہم اپنا سب کچھ بنائے رکھتے ہیں. ذرا سا کوئی مسئلہ ہو، کوئی ہیلپ ہو، ہم فوراً کہتے ہیں فلاں سے کہہ لیتی ہوں، فلاں سے کہہ لیتی ہوں، فلاں میری ہیلپ کرے گی. یہ نہیں ہم سوچتے کہ پہلے ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں میرے لیے کوئی تم سبب الاسباب ہے، سبب پیدا کر دے. کرنا تو اس نے بندے کوئی سبب بنانا ہے، لیکن پہلی پرائورٹی ہمیں رب کے پاس جانی چاہیے، ہماری اسے دینی چاہیے. یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اسی کی رضا میں جو ہے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. لیکن ہم کس کی رضا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے. اور پھر بھی وہ راضی ہو کے نہیں دیتے. آپ جتنا مرضی ان کو راضی رکھنے کی کوشش کریں نا، وہ راضی ہو کے ہی نہیں دیتے. دیکھیں، آپ نے ان کے لیے ان کو دعوت پہ بلایا، ٹھیک ہے نا. سارا دن پہلے آپ گروسری کی، آپ نے پھر آپ نے پکایا، پھر آپ نے گھر صاف کیا، پھر آپ نے بڑی پیاری سی ڈیکور کی، پھر آپ نے کھانا گرم کرنے کے لیے نیچے وہ برنر لگا کے یا اوون میں رکھ کے آپ نے گرم گرم کھانا سرو کیا، ٹھیک ہے نا. بڑی مزے کی ڈیزرٹ بنائی، سب کچھ کیا. اور انہوں نے کھا کے تو کیا کہا؟ اچھا تھا لیکن نمک تھوڑا زیادہ ہو گیا. ہاں، ڈیزرٹ بڑی مزے کی تھی، پر تم نا چینی لگتا ہے تم لوگ بہت یوز کرتے ہو. ہاں، سارا دن کھپایا. اور کیا کیا انہوں نے؟ اتنی سی بات کر دی. اور پھر ہم جو ہے نا، جب اس طرح سے بات ہوتی ہے تو کیا ہم راضی ہوتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں سارا دن میں اتنا کچھ کیتا تھی، نے اے نقص کر دیتا، چل کی سی جے تھوڑا جا نمک زیادہ ہو گیا یا کٹ سی یا چینی سی، یہ نہ گل کر دی تو کی فرق پینا. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم انہی مایوسیوں میں رہتے ہیں اور انہی غموں کے ساتھ دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں. تو پھر کیوں نہ ہم اپنے معیار اور پیمانے بدلیں، اپنے اللہ کے لیے ساری کوششیں کریں. جو کام کریں صرف اور صرف اللہ کے لیے. کسی کی خدمت، کسی کی اطاعت، کسی کے لیے خرچ کرنا، کسی کے ساتھ ملنا، کسی سے بچھڑنا، کسی کے لیے کچھ سوچنا، سب کچھ اپنے اللہ کے لیے. اسی کے لیے جئیں، اسی کے لیے مریں. انا صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم اجعلنا من الخاشعین، اللہم اجعلنا من المقربین، اللہم اجعلنا من الصادقین، اللہم اجعلنا من السابقون. یا اللہ ہمیشہ ہم سے راضی رہنا، کچھ بھی غلط ہو جائے اپنی رحمت سے پکڑ نہ کرنا. آج تک جو کچھ بھی غلط کر لیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. ہم اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہیں اللہ، اپنی رحمت سے تو ہمیں معاف کر دے، اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے. انک انت الغفور الرحیم. یا اللہ ہمیں اپنا بنا دے اور تو ہمارا بن جا، اور ہمیں باعمل لوگوں میں سے بنا دے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر دے. ان بندوں میں شامل کر دے جن سے تو راضی ہے، جن سے تو بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور جن کو تو معاف کر چکا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ وینسڈے کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا کثیرا.